কিন্তু টিউশন আহে পৌঁছ গেলি আর ইয়ে তোর পুচিটা মিলে গাবে हो गाइस तो हेलो सुनते मन करे मैं তোদের কিরকম আমার সাথে সব ঠিক আছে আর ঠিক আছে রাইট লাগি তো সব गाइस মানে আজ মই এরকম জায়গা में একটা যাব মানে তোদের কি বহুত মজা লাগে তো गाइस তোদের কি দেখে কথা মানে ফোর লাইন এটা মানে আজ টাউন में মানে ফোর লাইন লাগে তো गाइस এইটা में মানে গাড়ি এদিকে से लेफ्ट में मैं যদি এইটা में এইটা রাস্তাটা में আই তো এইটা में जा আর তুই যদি উদিকে से আवे ওটা में जा তো এরকম নিয়ম একটা করে দিলেন মানে কি মানে মকে বহুত খুশি মকে বহুত মজা লাগে মানে তোদের এরকম সাপোর্ট করা গতিকে তো মানে তোদের যদি সাপোর্ট করি হলে মানে ভিডিও বানাই পারবো মোর মানে এরকম স্ট্যান্ড গিবল সিবল কোনো নাই কিনি तो मैं बाइक चलाबो जे মানে কোনো দেখা নাই পারবো তো মানে অলপটা হিয়া बाइक মানে वीडियो में बनाए रहा वीडियो के लाइक शेयर सब करबा बोल के मोटी साथ रहा तो आगे दिखे देखा तो गाइस तो এটা মানে আমাদের আসাম के মানে सबसे ডাঙ্গর বাগান লাগে আর মানে আসাম में মানে सबसे ডাঙ্গর বাগান কোনটা লাগে বললে মুনাবাড়ি বাগান এটাকে বলেন তো মুনাবাড়ি বাগানটাকে ধরাবে তো তাদের পিছনে থেকে দেখি পাঠানে মুনাবাড়ি বাগান লাগে এটা तो मैंने मैं एकदम टुकड़ा वीडियो करके जाते ही मैंने आगे दिखे ये फोर लाइन लगी तो बहुत रकम के गाड़ी घोड़ा गिला आवा जावा करे तो मैं बागानटाके देखाई देव थोड़ा এটা মানে বহুত ডাঙর বাগান লাগে এটা বাগানটা আমি মই এখন নাই ঢুকবো কেন কি বাগানটা বহুত ডাঙর আহে মানে আদায় করে নাই পারবি আসামকের মানে সবচেয়ে ডাঙর বাগান বললে সে মানে এক নম্বর में মুনাবাড়িটা ধরাবে তো গাইস मैं মানে মুনাবাড়ি বাগানটাকে অলপ দেখালি তার পিছে এদিকে মানে সব রকম मैं एक टुकड़ा टाइम पाले से देखाते जाते থাকবো আর তাদের ব্লগ में एकदम बहुत सपोर्ट करबा लाइक करबा शेयर करबा ई ब्लॉगटा में মানে पूरा व्यूज आइक लागी बोल के मैं তোদেরকে বলছি আর व्यूज आपई লাগে तो गाइस मैं वीडियो নাই করব আর এতলাই मैं আর आगे दिखे सबटा देख तो गाइस एकदम सब जने रिक्वेस्ट करी थी मोर पीछे दिखे देखे पाथा माने এটা আমাদের বিশ্বনাথ ডিস্ট্রিক্টের মানে এটা কি বলে মাহলি বস্তি লাগে তো মই মাহলি বস্তি আই পৌঁছলি মানে মানে রাইড করতে করতে মোর সামনে মোর ঠিক মানে কোনো মানে स्टैंड गिम्बल सिम्बल নাই কিনি तो मैं मैंने बाइक चलाते मैंने वीडियो करे নাই पारले बहुत भूल ভাল जगह मैंने पार हो के गई तो पीछे दिखे देखी पाता मैंने देखाई देव তোদেরকে এই যে দেখি পাতা এটা মানে এটা সিধা আছে এরকম से যায় के মানে এটা ওদিকে जहां নাকি মই যাই আহিনি ওটা রাস্তা সিধা যাও তো মানে এই দলংটা এই বছরে বনলে আর এই যেদিকে से তোদের দেখি পাতা এটা মানে ট্রেন রাস্তা নিচে আহে তো মানে बहुत मजा लागेल नी म्यूजिक वीडियो करे काहे হলে আমাদের এই বিশ্বনাথ ডিস্ট্রিক্টের মাহলি বস্তি में आबा মানে बहुत मजा है म्यूजिक वीडियो खातिर মানে सैड सॉन्ग म्यूजिक वीडियो खातिर तो তোদেরকে बहुत মানে रिक्वेस्ट करो थी और ब्लॉगटा में देखते থাকবা আর मजा लेते থাকবা तो हेलो सुनती मन करे मैं তোদেরকে मैं आरो बहुत बता देती कि मैं जहाँ जाते रही आई पहुँच বিশ্বনাথ डिस्ट्रिक्ट में मैंने আড়াই দলং বলেন এটাকে এটা দুইটা আধা দলং আহে আর তোদেরকে যদি কখনো যদি আড়াই দলং দেখে মন লাগেল হলে যদি জরুর আবা মানে আড়াই দলং বহুত মজা আহে আর নতুনে এই পিছু দিকে দলংটা নতুন বানালে আর মই বেশি দূর নাই কে আর 10-15 মিনিট লাগ যাবে মই হুয়া পৌঁছ যাব তোদেরকে আজি মই একটা बात নাই বাতালি নহয় আজি মই মানে কেনে যাতিনি তো মই আড়াই দলং में बताई देती এদিকে थोड़ा দেখাই দেব মই এই যে বেশি নাই দুই আধা আড়াই দলং तो नीचे दिखे माने এখন भी पिकनिक चली है और पिकनिक खावेन माने तो তোদের তো জানালে নমরা ব্রিজটা এদিকে से पार हो গেলে तो মই ব্লগ में বানে রাখবা মই পৌঁছ গেলি আর অলপ দূর আহে পৌঁছ যাব আর যদি তোদের যদি সাপোর্ট করবা এরকম ট্রাভেল করকে মানে বহুত ভাল জায়গা গেলে मैं যাইকে দেখা পারবো তো गाइस চলো আগে দিকে তো হেলো সুনতি মান করে মান তোদের দেখে পাথানি মই পৌঁছ গেলি মানে টিউশন আই পৌঁছ গেলি কোনটা টিউশনটা मैं নাই बताबो কিন্তু টিউশন আই পৌঁছ গেলি আর ये तो যেটা মিলে গাবে हो गाइस तो मैं मैंने एखने जस्ट एखने आई पहुँचली और खाए के लिए मैंने बेलेग बस्तु ना मैंने चाना आनली 2 टोकला चाना तो गाइस तो मुझे एखने ना है पहुँचले आले से जरूर देखा तो मैं अलग डरी मैंने बाइक चलाई मैंने आनसाई गले रही तो एखन मैंने अलग बट बाइक दिखे रखली और कौनटा स्टेशन लगे तो मैं তোদেরকে নাই बताबो और তোদের कमेंट करके बताबो যে কোনটা স্টেশন লাগে তো गाइस মানে এখন তো খুলে নাই আই পৌঁছলে मैं रास्ता दिखे देखिए ही बार कोन दिखे देखते ही কিন্তু নাই আই পৌঁছলে মানে ট্রেনটাও নাই আলে নাকি ট্রেনটা আলে से এই দিকে से आबे गाइस तो এইদিকে ছোকড়া গিলা আহেন মানে তোর বুঝি এখন তো নাই আলে से जरूर मिलाबो और के যেটা আলে से ब्लॉग करे देबे कि নাই तो ওটা মই নাই জানিল কিন্তু মোর দিকে से মই বল দিছি মানে पूरा मोर दिखे से पूरा फुल कॉन्फिडेंस है बोली তোদেরকে जरूर দেখাবো आसरा है काम करे निकी आले आवे है निकी तो गाइस पहले कोनो बात नहीं लगे आज ही तो बोलली তোদের देखाबो तो पेज में देखले फॉलो करबा चैनल में देखले सब्सक्राइब करबा तो वीडियो
এটা বানার আমার দিশা দেখাবো, তো গাইস